अस्सलाम वालेकुम एफ टी वी के व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें मेरी तरफ से आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। चलते हैं जी कहानी की तरफ। कल के माहौल में ये हुआ था कि जैसे ही याकूत और काशी अंदर दाखिल हुए, कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें जवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, ख़वातीन भी थी। कमरे के दरमियान में बाबा जी एक बैठे हुए थे और उनके सामने जो है ना फैसल को बिठाया गया था। अब फैसल जो है ना बिल्कुल हाथ ज़मीन पे रखे बैठा हुआ था, दोनों हाथ उसके ज़मीन पर थे और उसको साइडों से 2-3 बंदों ने पकड़ा हुआ था और बाबा जी ने उनकी तरफ ऐसे हाथ किया हुआ था कि जैसे बाबा जी ने उनकी कोई चीज़ पकड़ी हुई है और उसके साथ वो ज़ोर आज़माई कर रहे हैं। मैंने जब याकूत से पूछा कि यार ये क्या चीज़ हो रही है, अब बज़ाहिर मैंने बिल्कुल आराम से हल्के से होंठ लाए थे, या शायद मैं ख़्याल में बोला था, तो याकूत ने कहा कि यही तो वो चीज़ थी जो हमें बाहर से नज़र आ रही थी। मतलब तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी, मुझे नज़र आ रही थी। मैंने तुम्हें बताया था कि सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई हुई है, इसकी मदद को चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी है। कि उसने कहा कि ये भेरू है। भेरू बेशक काले इलम में इस्तेमाल होते हैं। भेरू होते हैं, उसमें काली दास होता है, काली चरण होता है, काली माँ होती है, ये लोना चमारी होती है। ये सारे काले इलम में जो है ना इन्हीं से मदद ली जाती है और यही जो है ना बल्ली मांगते हैं या कुर्बानी मांगते हैं और यही सारे काम करते हैं। इनमें बेरू जो होते हैं ये 12 भाई होते हैं, ये सबसे सख्त होते हैं। इन तक ये कैटेगरी इनकी पहली ही होती है, लेकिन इनकी इंतहाई ख़तरनाक होती है। बीमारी लेके आना, बंदे को मारना, हांडी उड़ाना, ये सारा इन्हीं के चक्कर में होता है। अच्छा, मैंने ये कहा और उसकी तरफ हैरत से मैं देखने लगा और सारे मुझे देख रहे थे कि ये बाहर से आया और ये बाहर से आके बैठा नहीं है, खड़ा हुआ है। मैं आराम से बाबा जी के बिल्कुल पीछे बैठ गया। तो मैंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। याकूत ने कहा कि मुझे बताओ, मैं अगर हेल्प करता हूँ तो ये खुली खुली जंग होगी। इस टाइम जो 2 बंदे बैठे हुए हैं ये अभी तक उन्हीं का मामला है। पता उन लोगों को भी चल चुका है कि यहाँ पे मैं एंट्री डाल चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, ठीक है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन उन्हें अभी तक ये मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि मैंने आते कुछ किया नहीं है। लेकिन वो अलर्ट हो चुके हैं। जो बाहर घूम रहे हैं ना, बाहर जो है ना बड़े परों वाले काले उल्लू 3 घूम रहे हैं। बज़ाहिर वो बड़े परों वाले काले उल्लू हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं या मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भेरू हैं। जब मैं एंट्री डालूंगा या कुछ मैं करूंगा तो मेरी ताकत के मुताबिक वो मेरे साथ मुज़ाहरा अपना करेंगे। तो मैंने कहा भी फिर मुझे तो ये करना है। मैं फैसल की हालत देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नशा ही हो गया। यूँ लगता है जैसे इसका नशा कई दिनों से पूरा नहीं हुआ। ये बाल उड़े हुए हैं और तो इस टाइम मुझे भी नहीं पहचान रहा। सामने मैं उसके बैठा हुआ हूँ तो वो बिल्कुल उसकी हालत गैर हुई है। माँ जी उसकी मैंने देखी दुपट्टे में मुँह छुपा के रोए जा रही है, एक साइड में बैठी है। बाबा जी उसकी तस्बीह कर रहे हैं और उसने कहा कि चल फिर अभी तो मैं बाबा जी की हेल्प करता हूँ। ये कहते हुए मैंने याकूत की तरफ देखा कि अब करेगा क्या। तो उसने हाथ आगे किया और उसने बाबा जी के हाथ के साथ से थोड़ा सा आगे करके हाथ से किसी चीज़ को पकड़ा। अब ये हुआ कि मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नज़र आ सकता है। उसने कहा हाँ ज़रूर आएगा नज़र, देखना चाहते हो। मैंने कहा देख लो। कहता लेकिन डरना नहीं है, भागना नहीं है, चीखना नहीं है, मजबूत रहना। मैंने कहा नहीं, मैं पहले करता रहूँ, बेफिक्र हो, तुम करो जो तुमने करना है। उसने कहा ये ले। फिर इसके साथ ही मैंने देखा कि एक छोटा सा बकरी के बच्चे जितना एक मेंढा टाइप है, जिसके सींग लंबे लंबे हैं और घूमे हुए हैं गोल दायरे में। उसका रंग बिल्कुल सब्ज़ है और बिल्कुल पत्थर की तरह, और उसके सींगों के दरमियान से बाबा जी ने हाथ से पकड़ा हुआ है और वो ज़ोर जमाई कर रहा है, जैसे अपने सींग छुड़वा रहा हो या बाबा को मारना चाह रहा हो या बाबा को वहाँ से उठाना चाह रहा हो। याकूत ने उसके बिल्कुल पीछे जहाँ सींगों के पास एक गर्दन होती है वहाँ जाके हाथ डाला और उसको एकदम से ज़ोर से पकड़ा, जैसे प्लास की गिरफ्त होती है, और एकदम उसने बाबा जी को ज़ोर लगाना छोड़ दिया और अगले पैरों पे खड़ा हो गया, जैसे ज़ोर लगा खुद को छुड़वा रहा हो। देखते ही देखते याकूत ने उसको आधे कमरे तक उठा लिया। उसका वो वहीं पे बैठा हुआ है और उसका हाथ लंबा होता चला गया। उसने उठा लिया और उसका मुंह अपने बिल्कुल मुंह की तरफ घुमा के अपने मुंह के पास ले और उसको बोला कि यहाँ से चला जा, तेरा जाना ही बेहतर है, ठीक है। और जाके जो भी तेरा पीछे बैठा हुआ है, जो तुझे सपोर्ट कर रहा है या जिसने तुझे भेजा है, उसको बता दे कि ये बराए मेहरबानी इस जगह पे उलझना छोड़ दे और किसी बेगुनाह इंसान के साथ इस तरह की हरकत करके अपने अमाल को गंदा ना कर, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये क्या है कि उसने जैसे ही छोड़ा वो एकदम से गायब हो गया। वो जैसे ही गायब हुआ तो कमरे में यूँ लगा जैसे भूचाल आ गया हो। कमरे में बेशुमार किस्म के छोटे छोटे बोने इस कदर थे, वो दीवारों में से निकल रहे हैं, वो हर सुराख में से निकल रहे हैं, वो कूदते हुए याकूत की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे वो ना किसी को नज़र आ रहे हैं, ना कोई इनको देख रहा है, बल्कि सारे हैरत से बस गुमसुम बैठे हुए बाबा जी को देख रहे हैं। बाबा जी ने सर घुमा के पहले मेरी तरफ देखा है, फिर उन्होंने अपने राइट लेफ़्ट साइड पे याकूत की तरफ देखा है। मुझे लग रहा था कि उनको नज़र आ रहा था, जबकि शायद उन्हें नज़र ना आ रहा हो। ये तो बाद में मैं बताता हूँ कि आ रहा था या नहीं आ रहा था।
और वो छोटे छोटे बोने टाइप थे जिनकी जो कद था वो तकरीबन 2 से 3 इंच होगा, और उनके हाथों में बेशुमार किस्म के छोटे छोटे लोहे की नीज़े टाइप थे। वो उसकी तरफ बढ़े, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे एक जगह पे आके, एक मकाम पे आके वो रुक गए। याकूत ने बड़े आराम से नीचे की तरफ झुका और हाथ लंबा करके उसने एक बोने को उठा लिया और उसे अपने मुंह के पास ला के कहने लगा कि तुम जिस कबीले से हो ना, मैं तुम लोगों को जानता हूँ, लेकिन तुम लोग दीन ईमान पे नहीं हो, तो इसलिए तुम लोग बुरा करो या भला करो तो कोई तुम लोगों को रोकता नहीं है। मैं फिर भी तुम लोगों के सरदार को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो, एक इंसान गलती कर बैठा है या कुछ भी है, अभी मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, या तुम लोगों को किसी ने भेजा है इसको नुकसान देने के लिए, तुम लोग इस चीज़ से बाज रहो, ये ना ही करो तो बेहतर है, वरना इसका अंजाम सब जानते हैं क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि तसादुम हो। ये कह के उसने उस बोने को नीचे छोड़ दिया। थोड़ी देर तक यूँ लगा जैसे टीवी चलते चलते अब फुल आवाज़ में टीवी लगाया और अचानक आप टीवी बंद करते हैं ना, कमरे में बिल्कुल खामोशी छा जाती है, एकदम से खामोशी छा गई। इसके साथ ही बाहर से यूँ लगा जैसे बहुत ज़्यादा कुत्ते रो रहे हो। हालांकि ये टाइम ऐसा नहीं था कि जिस टाइम कुत्ते रोने का हो या कुछ, लेकिन यूँ लगा जैसे दूर बेशुमार कुत्ते रो रहे हैं और बैन कर रहे हैं कुत्ते, और अजीब किस्म की सूरत हाल बन गई है। बहुत सारे परिंदे उड़ने लग गए हैं। ये आवाज़ें बस मुझे आ रही थी, ये शायद बाबा जी को भी आ रही, क्योंकि उन्होंने सर ऊपर करके एक दफ़ा छत की तरफ देखा है, फिर एक दफ़ा उन्होंने सर नीचे किया है, फिर उन्होंने फैसल की तरफ देखा है, फिर अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की तरफ देखा, फिर खामोशी से सर झुका लिया। कुछ देर तक तो सुकूत रहा। फिर मैंने कष्ट किया कि मुझे अब उठ जाना चाहिए, और जैसे ही अभी मैंने ये सोचा ही था तो याकूत ने मुझे इशारा किया कि बैठे रहो। थोड़ी देर तक बाबा जी कुछ पढ़ के फैसल पे फूंकते रहे। इतनी देर में फैसल पीछे की तरफ ढलक गया, जैसे कि वो सो गया हो या बेहोश हो गया। पीछे बैठे हुए कज़नों ने उसको अपने हसार में ले लिया। चंद लम्हे तक बाबा जी बैठे रहे, फिर अपने साथ रखे हुए गिलास के ऊपर उन्होंने पानी से भरा हुआ गिलास था, उस पर फूंक मारी और कहा कि इसके ऊपर छिड़क दो और ये पूरे घर के चारों कोनों पे जाके इसके चंद चंद कतरे गिरा देना। ये करने के बाद बाबा जी उठे और यूँ लगा कि जैसे वो बिल्कुल थके हुए हैं, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा मजदूरी की है। मैंने एकदम से उठ के उनको सहारा दिया और लेके उनको साथ पड़े हुए सोफ़े पे बिठा दिया। मैं उनके पास आ गया, क्योंकि मेरी शनासाई तो उनसे थोड़ी बहुत थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। जब बातचीत का जिक्र चल पड़ा तो मुझे पता चला कि वो और मेरे वालिद साहब दोनों दोस्त थे, और उनका लुधनी से आगे का एक पीढ़ी थी और वालिद साहब के पास लुधनी थी, तो उनकी इस हवाले से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज चीज़ें चलती रहती थी। तो उसके बाद तो ज़ाहिर बात है हम दोनों ज़्यादा फ्री हो गए। तो मुझे कहते हैं कि तू लगता है तू भी बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अब्बू जी के पास तो बोने हैं और बुद्धे हैं, जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है ना, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या है। तो इसके साथ उन्होंने बड़े आराम से कहा कि हाँ बच्चे सुना, ठीक चल रहा है, कैसे आ गया तो इसके साथ। तो जब उन्होंने ये कहा मुस्कुराते हुए, तो मैं समझ गया कि ये किससे मुखातिब हैं। तो आगे से याकूत की आवाज़ आई कि बस बाबा जी, मैं किसी गलती की वजह से, अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से एक काले इलम वाले के जंगल में फंस गया था। लेकिन ये कि मैं सरकश था, आपको तो पता ही है कि मैं थोड़ा सा तेज़ तराज था, मैं उसके पास काबू नहीं आ रहा था। तो उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे इसके पल्ले डाल दिया। लेकिन ये कि मैं हैरान हूँ कि इसने अपनी गद्दी का मान रखा और घबराया नहीं है। तो अब मैं अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी कर रहा हूँ। कबीले में तो मैं अभी जा नहीं सकता, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, तो उनके साथ देखते हैं क्या करते हैं, क्या चलता है। तो इसका क्या मसला है, ये जो बच्चा जिसको अभी आपने ठीक किया। तो उसमें बाबा जी ने कहा कि मैंने इसको अभी ठीक नहीं किया, वैसे तो तुम भी जान चुके हो कि इसके साथ क्या मसला है। तो यहाँ पे आके याकूत थोड़ा संजीदा हो गया, तो कहने लगा कि जब आपकी ताकत या आपके दिमाग की अहलियत इतनी ज़्यादा ना हो कि आप बोझ बहुत ज़्यादा उठा सकें, तो उस बोझ को उठाने से बेहतर है कि आप अपने उसके अंदर रहें जितना आपका हसार है। अब ये इसने जिस चीज़ को छेड़ा हुआ है, ये बस गैर इरादी तौर पे उस बंदे के पास चला गया जिस बंदे को इसकी ज़रूरत थी। अब वो इसको जब तक लेगा नहीं, वो इसकी जान नहीं छोड़ेगा, और उसके लिए हमें इसकी, या तो इसकी जान हमें छोड़ देनी चाहिए इसके हाल पे, क्योंकि इसके ऊपर हांडी आएगी, ये मरेगा तो उस बंदे की 8 पीढ़ियाँ पूरी हो जाएंगी। या दूसरी सूरत ये है कि हम इसको बचाएं
بچا کے اور اس کی پوری طرح سے مدد کریں، کیونکہ اگر یہ نہ مرا تو پھر یہ اس کے ہاتھ چڑھ جائے گا، اور یہ اگر اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کے ساتھ اپنا چیلا بنا کے اپنی 8 پیڑھیاں پوری کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ بابا جی آپ کو ہی پتہ ہے کہ کچھ لوگ مخصوص ٹائم پہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے چاند گرہن کے طور پہ، پورے چاند کی رات پہ، یا کچھ تاریخیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن پہ وہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جادوگروں کے لیے فیورٹ ہوتا ہے۔ اس میں جانور بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، پرندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس قسمت کی بات ہے کہ فیصل جو ہے نا، یہ ایسے وقت پہ پیدا ہوا تھا کہ جس وقت پہ اس شیطان کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور فیصل اپنی غلطی کی وجہ سے بھٹکتا بھٹکتا اس کے پاس چلا گیا اور اس کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ اب بیچ میں پڑ گئے ہم، اگر ہم نہ پڑھتے تو شاید کچھ اور ہو جاتا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو ابھی تو میں نے اس کو چیک کیا ہے، وہ مجھ سے تھوڑا سا پاور میں ہے، مجھے اس کے لیے مزید مراقبہ کرنا پڑے گا، یا مجھے مزید اس کے لیے وظائف کرنے پڑیں گے، یا اس کے لیے مجھے کڑھائی کرنی پڑے گی۔ کڑھا کرنے کے لیے پھر تمہیں پتہ ہے ہمیں ساری رات 2-3 دن مسلسل جاگنا پڑے گا، تو تم اس میں ہماری کچھ مدد کرو، کیونکہ تم تو آلریڈی انہی میں سے ہو۔ تو یاقوت نے کہا کہ میں مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے لیے فیصل نے جو گرہ خود لگائی ہے وہ گرہ اس کو خود کھولنی ہے۔ ہم اس کی مدد تو کر سکتے ہیں، ہم اس کو سپورٹنگ کر سکتے ہیں، ہم اس کو بچا سکتے ہیں، لیکن وہ گرہ اس نے خود جو لگائی ہے وہ کھولنی ہے۔ ایسے ایک میں اپنے سننے والے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر کسی ایک ڈاکٹر سے دوائی لی ہے نا، تو آپ نے 24 گھنٹے تک اس کے علاوہ کسی دوسرے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لینی، یا 48 گھنٹے تک۔ یاد رکھیے گا، جس ڈاکٹر نے جو دوائی آپ کو دی ہوتی ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں تو وہ اس دوائی کو بدل کے دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس دوائی کے ساتھ کوئی دوسری دوائی کھا لی کسی اور ڈاکٹر کی، تو ریئیکشن جو ہے نا ڈبل کراس کر کے آپ کا ستیہ ناش مار سکتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایک بندے کے پاس سے اپنا علم کروا رہے ہیں نا، تو دوسرے کے پاس مت جائیے گا جب تک آپ کو اگلے سے خاطر خواہ جواب نہ مل جائے، یا نہ یا ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو علم کرے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اسی طرح کاش یاقوت نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی اگر میں یہاں پہ اپنی بازی لڑاؤں گا تو اس کو نقصان ہوگا، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ پہلے تو اس کو ہوش میں لایا جائے، اس سے پوچھا جائے اس نے کیا 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 ہے، پھر اس سے اس کا توڑ کروایا جائے، اور اس میں ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ باقی رہے گی سادھو کی بات، تو آپ ذرا بیٹھے، میں ذرا سادھو کے پاس چکر لگا کے آتا ہوں۔ اتنی بات کر کے آواز خاموش ہوگی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہتے نہیں، بندہ ترکڑا تو نہ پیا ہوئے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام آئے گا تمہارے، تو اگر گفٹ کرنا ہو تو مجھے کر دینا۔ تو میری زور سے ہنسی نکل گئی۔ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عامل جو ہوتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی عامل بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے ترکڑا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے سلام کریں، اگر اس کے ہاتھ گرم ہو گئے تو یقیناً وہ وظائف کرتا ہوگا۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے چیزیں ایکسچینج بھی کر لیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پاور والا عامل ہے تو وہ اپنے سے کمزور عامل کی چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ خیر چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف۔ اب یاقوت جو ہے نا، میں وہاں پہ پہنچا، میرے لیے یہاں سے وہاں جانا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، کیونکہ ہمارے خواہش میں چیز شامل ہے کہ ہم غائب ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ میں جب وہاں پہ پہنچا تو سادھو کی کٹیا میں جیسے ماتم لگا ہوا تھا۔ سادھو اپنے بڑے پتھر پر ایک ٹانگ اپنی گود میں رکھے، ایک ٹانگ نیچے کیے، آسن لگائے بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھیں بالکل جل رہی تھیں جیسے سرخ ہوتی ہیں۔ اس کے بالکل جو درخت کے نیچے اس کا آستان تھا، وہاں پہ بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عام انسان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس میں بھیرو بھی تھے، اس میں کالے بھی تھے، اس میں بدے بھی تھے۔ بدے جو ہے نا ایک خاص قسم کے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں اسیب بھی تھے جو اس نے قابو کیے ہوئے تھے۔ میں دور دور سے پرواز کرتے ہوئے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ اگر اس کی جو کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہمارے جو کیٹیگری ہے اس سے 2 ہاتھ آگے کی ہے، اور اگر اس کے ساتھ براہ راست تصادم کیا تو یہ فیصل کے پورے گھر والوں کو اڑا دے گا۔ اڑانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پستول لے کے جائے گا، گولی مار دے گا، اس ایک ایک کو پاگل کر دے گا، بیماری ڈال دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ منسلک سب لوگوں کے لیے وہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو بالکل غائب کر لیا، اور غائب کر کے ہوا کے ساتھ ملا لیا۔ ہوا کے ساتھ ملا کے میں کٹیا کے بالکل پاس چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس نے ایک بڑاوا کہتے ہیں اس کا، کپڑوں کا بنا ہوا ایک
گڑیا ٹائپ چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر 9 کیلیں لگائی ہوئی ہیں. ان 9 کیلوں کو اس نے دیوار کے ساتھ پیسٹ کر کے اس کو دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ ایک چیلا بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل آگ کے اوپر بیٹھے کچھ پڑھ رہا ہے. میری حیرت تھی یہ کر کیا رہا ہے. اس نے اس کو قابو بھی کیا ہوا ہے، اس نے اس کو پاگل بھی کیا ہوا ہے، اس نے اس کو اپنے کنٹرول میں بھی کیا ہوا ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا اور اس کی کٹیا کے ارد گرد گھوم رہا تھا. کٹیا نہیں تھی، بیسک یہ ہوتی ہے 2 کمروں کا مکان تھا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے صحن میں یہ بیٹھا ہوا تھا. ہم اسے کٹیا اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ایک لفظ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے گرد پرواز کرنی شروع کی اور آہستہ آہستہ گھومتا رہا. میں نے سب کو دیکھا، سارے اس کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے. یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ کون تھا؟ تمہیں نظر آیا؟ مجھے بتاؤ، ورنہ میں تم سب کو جلا دوں گا. میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں تم سب کو آگ لگا دوں گا. وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا، اونچی اونچی بول رہا تھا، جبکہ وہ جس کو میں نے پھینکا تھا وہ بالکل سر نیچے کیے اپنے سنگ مٹی میں ڈالے وہیں پہ کھڑا ہوا تھا. تو اس کے منہ میں سے منمیا کے آواز آ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہا ہو معاف کر دیں مجھے، معاف کر دیں مجھے، معاف کر دیں. وہ یہی بولے جا رہا تھا. تو میں تمہیں معاف تو کر دوں گا، مجھے بتاؤ وہ کون تھا. کہتا ہے وہ میں خود بھی اس کو نہیں دیکھ سکا وہ کون تھا. بونوں سے پوچھا، ان میں سے بالکل چھوٹے چھوٹے بونے جو پہلے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ دیکھا وہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے. تو بتاؤ وہ کون تھا، تم بتاؤ، تمہیں تو اس نے پکڑا تھا. کہتے پکڑا تو تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا وہ کون تھا. بس اس نے کہا کہ اس چیز سے ٹل جاؤ ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک دم سے سادھو نے ڈنڈا اٹھایا جو اس کے ہاتھ میں ترشول ٹائپ کی چیز تھی، اس نے زمین پہ دے مارا. اتنی زیادہ گرد و غبار اڑی، میں ایک دفعہ خود حیران رہ گیا کہ یہ ہوا کہ آندھی کہاں سے آ گئی ہے. خیر میں نے سادھو کی طاقت کو دیکھ لیا تھا. وہ 7ویں پیڑھی پہ تھا اور اسے 8ویں کی تلاش تھی. 8ویں پیڑھی کے بعد وہ اتنا پاورفل ہو سکتا تھا کہ وہ کالی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتا تھا. میں نے خاموشی سے واپسی کرا لی کہ چلو یہ اپنی تیاری کریں، میں اپنی تیاری کرتا ہوں. چلتے ہیں اگلی 17 کی طرف انشاءاللہ تعالی.